أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما بيكونتنا كافلو من جامع بونيا رمو المامولا أنيم من بافي جامع كونو kabilo kebal be kontonna e tolni konton la be momo jindule la jidulala be mbadima terema kontonna Cheikh Haruna be Cheikh Touré kontonna bake mi yalon ko ata samo sam asa joro ko to ke fonen ko sifa ni wata so ko ma fa mo doron alama ala min di anala fondin kelu jata kende ya dila ila sunno mo be noro min bande kan alama la ya jila londo min nyinen kan alama ya dila mbade ma sara ko le kan fonde mo sara ko le banol te mama bara diata baki kata arab kan mo baki ala diamo ko no ma sara ko le kan mo nalo ko mo tembo wala baki lama ala ya jo fondin ke lu be kontonna aflal be ko ahlan wa sahlan beesina ka ñon so manke ko dole be do sola londo momo damandine be ko ka kawa ñon na londo la londo manke kawa fente momo damandimo le be ko hatina ka ko kare ngol na balati ay dula kiline lon ama belo riya ke lon na balati ate men do te mangola lo wala do fona yi dole lo so momo damandine lon ko wala di ñon na wala katina ka kafunyon na kadu ala lewo subhanahu wa ta'ala momo inyanta finde na suda bawo mo siyo sumantal mo boka hanne sanje wule kino balu dunia to madama siyo do ya tale woto londo nyanta do ya kadu dunia do ya tale dunia nyanta banda alama ala mbeke kumo kendo moylati na bara yan sasimin kachala nama kumo kono Christmas ko Touré ya fonye non balina kuma da faje do ba to Touré ma famu ba ka balin sa sayin kan al hala ko len bala to banko kan be yo fahamu kon ben na ruwa kitabo da kan o kitabo ruwa kitabo amam ban folo bari e kumol min ka funje pro mol sa mira akumolu jama e mantala bendin to al halo la aninna ko titano imma ya safe kene bato wa imma ya no kato kama min munna kamata bala fa bale fa mu hadama dimo ibina duwa ta man dide kam iman kama min moy ko fu bala fa warta baki ala dum brati ya la saremo jindi molo kam aya ke fitralat fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas alayha walakin atani dunda kono do abuka koleyem so bunda men to nim molle be nyon sabo fo ngote falen sakili wo nyama nyen kamala bele tamu bankoti banko di yambe kanyanta bare malla be nyen kamala kacha kono pour yen jodi ale ninde fo ale ninde ninin biro be joborola kana ngoroti ni a ngoroti ni ya boy abafula ya ngoroti la ya boy alon fale man sale ko moyla so latinna atemu bunda min ta kuma ta bake baren be kumo min da mafula je doron muslimo mi ya lon ko ayala islamo lo aya fawlo latinna muslimo lo min be kunna atemu kunna muslime ya kila sallallahu alaihi wasallam aya tumman ay qur'ano jitale qur'ano ay ko be kamalindi aya be timman kila sallallahu alaihi wasallam aya be ko indin la nyanta kala nya balal kala nyina konin dino aka kutayale ko kila foma ya fonya nyami ala kumo to membe sabate bal jannate ba fala qur'ano foma le ya fali ko suratul hadid ayatan anin aya wor akonye ko ilamu ala lonko anna allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ama wala fayba ako qad bayyana al-ayati aqul la'allakum ta'qilun كلمة الإحياء الأرض كبانكو بلوندا مانجا جيدا ماتي أكوتو مومنتي فن بمابور جانكاتو آيو سانتويكا ولا جوبي أكوتو مومنتي إحياء القلوب والنفوس
kaniyal balundi anin sondo molu ila din kata dinoka anata suratul hadid mosi hakilo to jamba ka manke fi fen wadammati ka to qur'ano ka kafir wala kilida ka mauta aka mo kendo kili hayy to nin dulan sa ko mande bak misilimo lu fonse nyonne kutayan dinna limaniya ninna londo misilimo na mankita londo la ala misilme ya bi tanjur la bulu walakin na dino birana ta min folo jita kila ka aya lulu wa aya lulu be man tara fen diya mun di kam folondo ay qira'a fulale foye karam folo be dandin ite mo famol la kalon ite mu jumalati anin jumala yedda اقرأ باسم ربك مائية الربوبية جمالة يتددا نيو لندرم يقالوا انكو دافع ولا مويته وتويبه سنكو ماريبي انا اتافو يكون من كتو من ادمال تام الخلق هذا ما دين وكفن وددا لا بكا دا هذا ما دين وكددار ولا كبكا فن ودانو ولكن هذا ما دين ويفون فن ددا كاتا على مانغاسين ولا كون وتا تمو ددار لا تا مانك دار لا أنا تكرم فلان جاء وفي اقرأ ما في كوي بامنا كرنا إكافون قراءة الموضوعية إكاكرم وكبريك من كرم جورم فلان بيجي كاتو هذا ما دي وككرم إما كلالا نمو كوي كهاني كلا كو بندل سايو لابتوب ولا بكيري بل لابتوب ويكاتا من دي بلو كوندي ولا بام في بلو تيتي بلو كوندي وندين كلا من يفتا نامرا بيتون كونو سوتول وتوي على لكم وجه akatamale zamanan wa makani wato misilimo nyantalo nale londo ko to mu'minati ni wonte be ko kula ta fengela ni ajena nen ko mofo ni daga christmas wala kula muna misilimo mi yala misilme ya long wo fawata nin ko mi rabban purna dun nin ko kono bam hani ya tala ada kolom ku jamaade bije min be sola ka tambe ka dum wandi kol kol do sa fe ko ado lam hani amanjar fanka diama kola yalon fende be keri moya fengo do bijete ya feyandi na meta wo fengo kanete mutale buka kanala non tolbe wala konobi misili moli kol be feyandi le na politiko feyandi tanden ko misili mol manjanna dun naji ma wala fo bang ngo dipite ya manjanna dun naji minekata bi dipite bu jumala bije loi nin loi min mambeti ya nana ta jabe tamale kam fata tamale ka vite me da ka fuje nimfomu ka ku balet e koy ko itelom khalifoti bankoka itela khalifa yata yadi dola min manke khalifoti ye fango tonyere yalo ninko ashirk fulan kafuya mambo yensati min nambambo kono de mbenyam ba solela mbijam fo janne na la diata le fo fanoye yaje ni koy ko na misali kilindia shirko mu kubati tonyere balam luqman ya wala fadimoy akako ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim yalo ala ninga jube haqiqatan hada ma dimote feng bulunta nyoyala no alala ita kelano yalo munati ne ta kelano feng fulo mi la vite mulunta ya nyoyala nyonna foyta tara keri wati kili ni lafta mobile fula jumala betata doti foy beta tara kenama bari ila jalan woni ala ta tarlano jamana kilin wala ila miro ni ala tatarlano jamana kilin wala tele wal beda bari ala diaje shirko ka ala jusubo yalo minom shirko wolam hadama dimo famole ka famo ke jutu famoti hadama dimo le famo ka famo doya kato aka alala kuma balati nyawo kuma mu'minati wala qad karamna bani adam ay karafa tintin wonen jiye ay fisiyandi dafa mo beti ay sarje min tajibat fenkendo bela yo be fay ikata berobat ijutute fa wala ne bang fay man juti fa ninna ya tinna ala subhanahu wa ta'ala shirko adimita ala karol kata te fo jato e shirko ke ma ke muna ba de torala bari tela moya ay bunya min dila ya wala tinya ayeke khalifo ti khalifa ya tinya wala tinda dimo warata le bake toñi bi balom kati ye fango toñi ate mi ye tomba ayeke khalifo ti ya fanan toñi kati ka falo ke manyan nan takalati katunte mambengal ate dum braida ay fisamante ya min dila al aql ay min folo dila al ilm wa allama adam al asma'a kullaha to londo mo kukumma balati nin londo man so tombe tulanin diamol kono bat
barin tela tanuna min ke na wollande woldiyamolu e kumma ya tabake fondinkel yalon barin malla fondinkel min benen benwoto ana jama bije min sela wato tinya ka kafu ko kono kote mallal oto walatinna jamano anin londo kata nyonnal e kana ku kata kafu mol ka katale ku kata min be kere qur'ano ka wala qur'ano niyaji ala subhanahu wa ta'ala ayake kitabo be la ban wata kaminake fawo min betam bita nyato min mantinya kafu musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat bala wo kola kafu ele ko ntewo bita kan nte jamano sabale muslim wala man qur'ano lo muslim wo ka qur'an wo tankale pour ka salo kala muslim wo ala lo allah taala dankeni ya taala bartuma dola ka ginala muslim wo la ta ko kila mu kila te bari buka bulala silono fitino na ta jannatu fitino na ta jannatu wala tinna nin kol benka kacha bari be jamano min kono min ben kunna wala warata haninka min kacha christmas woti parce que min ben kunna ni ngalon don qur'an woni kila en dandalala wato wata sabo saibole wati bina hadithu min fawon kafu kombe siyalam be molbe mulun nan kanne kombe rawo do mordal ka juruma kanyan sai no ma wato ti wala tindan kamin fo fondin kele alal tulolo kabo bi momo koy nafta kala sunna moti kila jiko folota ni ma jikota kana sunnota ni wonte be mol malundilal ni man kila jikota koy ka sunnota ebe mol malundilal ka tuite jikolin sunnota nyom moyla mol bida islamo sabotela ebe kila la manya sabotela fondin kele nal mo ke don titano al kila jiko folota kila jiko biri kila wuluta a jiko fomo fen danteta wala folo kata o kola ni sunno la kay ka kamane de ba jiko man na sunno ila bukata bala fa wala tabake wala be kere muslime kunda muslimo mo moy to mo muslimo lati abota muslime kunda abina kumo ni manya kala bin islamo mankile fenten ayata nya wala tinna den dula kumma tabake christmas o kana kan fo moten wala tinna fo mo fe yanati kala kan moten imira di mbota mun tole bari tol ketam man tole ki man to mi yalon ko ate fongo fennata ka tale wo kola la kanani ninka kelimatu christmas tayaji ni munamu ite la kute woto ni ko banna salo sunkari salo namira wo ni o fay tulo ye mo ifo kalo ne ko mo ala batwala bar ni ndo mo kawo minta man tare te fongo la hakilo kono kutu jam fala ba mine bake bula yake bari mulki ila allah bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum jumalan wati min ba kaidita dina kile wajadilhum billati af'alu tafdil ahsan minniyat inin minta dina kile nina be kacala ikakata bakale ila londo e warati inin min be dina kile ni ba hakili bulandika ikakata le hakilo jindi hakilo tembo ni o ke drom be gajala be jamano kolo men kono wolom mimbe solarin christmas be do mala je muhadaru la bawton ta ba la bawo se ko yafo bari be solarin kambe wala baake be wato min kambe aliyamu wala ko mo bebe wuri kan secularism sonko la fo ndemba bina kam fammi sine dole fanan be kawando la secularism ko to mo minti mandinga kawnto pour mo e dindi mo min ka bul kondi mo susu ni la fita fulay wo mo minati wolom ya alabatu misiro kono ni boda siro kono kukurumo ya alabatu misiro kono ni boda misiro kono kukurumo ka koto moya dinni o men ka bul kondi mo susu ni lafta fulay ale o maniga kawo moyla ba ni lafta fulay secularism mo men te wala ma koto bara manke ka fo secularism ko mbe wala kele kan bari secularism botolom ay min fudu wala jawiyata had iblisa man lafa هذا إبليس فهم الله في secularism ولا أتلهم فلو يا أبيرو فلو أتلا يا أبيرو فلو إبليس كان أجد ولا تندمير كنتم با إبليس فلو يا فلو بري كاكو مناتي نما يا مرو سجدو كي يا مرو إما فا مناتي نما سجدو كي آدم مالده أنا من نجا كاموي إما فا مناتي نما سجدي آدم ماله إكايلو كم مناتي نما سجدي تمومين نيا wotanyanda sujudu la minala ya maro amanke ko adama fawlo jahili ayatina man kumomo walatin na dim mo man kunin ataka kumomo ya tulo la buka moy hakilo
iblisa ñon kudi mbalo manda ala la dafa atele ya folo aya folo mun tole ay fatam fanso naati duniya ni alkiyama tema ako ana ako khalaqtani min narin wa khalaqtahu min ay banko ni dimbabo nyambala jahili balo monenti dimbala silo mbota banko le bala ate dum ay mum fitamanti yalla suru adama kan dum dimbala silo bota munto banko kan nim banko te je dimbabo ko soto ala fani ka to fango fe yalon ka dimbabo da bota banko le imma lolo wa imma petrolo wa imma kembo wa imma bere kembo hari dimba ba min ka te konko ka te dimba kabo ana silo bota munto banko kan tamba oto jahilo lo monti iblis walakin secularism jahili miro akoto momenti ka ala bondi hadama dimol la balwo tamandi nyaato ka dino bondi hadama dimol la mira nyaani la balwu nyaato ka dino dandi misiro kono anim mola labungo damma kono hadira korda ko la luwoto ite dino kelano ka to dimo ni dimo be sida ka te be kala cristiano la ite kuno la ko niyama bita man sai ba fulan fama ko nkana kati ibesa fama sambala kitiya kato minom ifawol ko freedom of conscience hada madi wol min diata niye abe wala tala bari min diata niye to nyalam abe wala tala kato hada madi wo ala biraya da ayada da foraya forole kon foraya wolon fem foloti hada madi mo min soto bari foraya miya lonka bentela foraya mala o manke foraya to mu tonyir wolati kato folo hadama di mo fongo ni mu misili moti ita mari be tambe kayata rasungol be wandi bunda taika namira ni manke sungoti aduta nyaaw de janta fola le saki fondem ba puriye boy ni man ku be ba fola saki bari te siye dey yelo fo wali ate ye bandi ka fo embatu dal ma koy ka funten ita bu sungol te ban fo te mo kenno intela dino dino te men sahata inna dina inda Allah al-islam nde dimo kabita fen tombonna mi yalon ka manke inda Allah al-islam nde ko way ko kana temba ka wandika e ko nya hali dimo bula frita le men diata ay abu wala muto yirolte bangu fo mu men secularism belori isitafu ko hali sie ko yemin ka fuje wadati je yalo min kam de balafa ntole tubabu kan karamo le ke man karamo fonwoke tubabu kan karamo na wala ke ni kawo karan ika problem wala soto ite ke mirale ko mo mi yala kawo karan bari wo mo la londo tete bulu ala balunya te bulu ala kenya te bulu ala tarikho na ala chosaro betete bulu ite ke mira ko mo mi yalon koy mankati mo kili mo be bala jata fula kon muna o se keno ba tele bulu den suto mo buka balun ma kono ratina be mulun jaw yaade doliya do wolam toñati bari mo dol bije woli ya be ken tubabu buku karan walati kaatu kankaran wasiyata gambia bak nimbe tubabu kan foy kamera kaya susule man solalan solata molela mimbe mirala islam wala miranya la qur'an wala taransilola kila la koindir wala yamol bondi min zulumatil jahl wal kufr ila al iman wa nurul ilm solataninna solatina secularism belori ninna bar kilim bayale be adin ko bondilano ima ye député bu ko no min keta jama mo kumba muna mola lote ko ba min ko hani kana o foba qur'an ko wal takul minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar amandangi aye jonyadi de wa ulaika humul muflihun oto na député de amre yeni ayo karanno ba ya karamo de ma ko tol yo kele fay ma ke ba oto be ka futa ko kurumo ko oto fondin kele dibi carte fayo min bina ndebe tourele tombonna tele be karante la jan député ali pare dal carte fay fondin ke beta député bumo kono miliyalon ko sa fonye ko ala fele isa fonye ko kila hada maldi mo muslim wol titano nyaato ka bunjawolo ka sidol deda ka motolu san ka kodi balke banta ni molu jiko man deda mol manta nyaato ولكن بندول ودياتي نيامي امريكا فلا بكيري رومان ول تمبتا جنة ايران تمبتا جنة انديا تشاينا دنيا مول بيتام بتا حالين تولا مول ني تنه تمبتا جنة امباير مامولي تشوساني بالون دي جنة غانا امباير سونغا امباير na mole sembo sto tubabu kundana ne mahanyila para be boita
ye manto moy aboyta min sabola wolom jikole banta ala maral wato jikobe banna do manto be tinyana romano lo tumo mobe yelon gricol mobe yelon miracle la america fele mobe be kawa kabe boylale kato jikobe banka wo banko kande mulati na dino nata ka jiko kanta dino nata ka mola moya diala dino nata ka momurunda mari kan dino nata ka fo moye ko bunyale bela ni dunia kala so miro e samba secularity mu mola miro leti minadu na ko na tanyami da mandim fo la barim be jama fo ko iblis ala ya fo farawna fana yeni nek farawna da famolati ala da misra kono aman so wo bela akatelom alati akoni jeel ma tele tati akom ma ala dolo mimman kente farawnati wo fana yemina ka famoye wolom nal balla dino ken ala ke bun kono bar misra tel taba dino secularism man naba farawna walati la mo kurun tambita kono abe secularism kele atole fatata dorom ndol ka fu tuba kan wala secularism man dinga kan wasara hulle kan atije famo minte la kan kono siye mira afamo manke toñati itela to sano ko yanati kan tuba kunda entol batande baatu bari be jamano min kono solata kambe wala baatu yahudiya manke siyeti ndol kamera ko yahud wa nasara imumo fulalta be mo kilin isa alayhi salam biriya ki min sontala wala mo nasara biriya musa ki min balantala sontala wala mo yahudi bara be manke mo kilin watemba ya bani israil isa yakili wanyamale musa dum fananke yakili nyaade bani israil sabu ke yakili wanyamale isa ko ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musa fanan ko bani israil ko tabe manke mo kilin wateba nin tubabu manke nasarati qur'an wa tubabu to la arumi wala mo kilin wate rum wala jinsoti to le tubabu ta ka to christian dino abata tubabu ma fa wala to le tubabu ke mondi nasara momi ala ke sabati bulay bo kala nasarati nyaadi kato isa alayhi salam min bano ma wala ko jadi walladhina qalu inna nasara tubabu ma fonto le ko inna nasara bar ala ko le ghulibatu romanol ni afrus le kelo romanol manke tubabu tiba nyantanu be lon na le ke bondi nyonto mulati na kaw kuba isola ta kilimba yala yahudiya mu miro ta manke siyeti yahudiya mu jikolati amanke siyeti yahudiya mu duniya jerinya ta amanke siyeti yahudiya mu tilimbali ala ta nin jenko yahudiya mu binti kafuko itele fisiyata mol beti songo fembe mol bulitele tamu o ko la nyanta mol sinon dilal nin kukuru be bode to la mir Allah tasira kono ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam janabe hijra la kata makka madina aliyalo min be keli madina mulatina benta ka kila la sira karankalon nkakala karanyin kammala ka dante na karanka ibra londo bondige kabira fulal be madina sonon aus wal khazraj kelo dorongi katu walla no bari arabu kabiro lon bal jumala kabule tema yahudu kabiro min bije bani qinaqa bani nadir anin bani min bija ta fotannim fula le bije e kamina ke yahudo le marse be tolle bulu sani marse e tolle fanan ka fawde danu madina ala moyde e ka fawde da madina telefon kelo ka kemin e tolle no molute ka tun kam sano fanan marse tolle bije koy be nyamin bi duniya sano be dawda abe tolle bulu e kamina ken kabila fulolla ni tata awsiya e ka ko khazaraj nata janne ye fan jamale santolo bulu ku kaw ku balo mo nintide ya tamunto e ko hajarat na taji ya fanjamare san aus fana yewuli waleta fanjamasa so ita kata famosa miya ikamida diala sano ikata famota miya yahudolom ika kododi minna yahudolom atol fulol be nyon kelendi kandoron eninne ke madina berin kila tata je sallallahu alaihi wasallam niaje balla finun kila la madina berin kila tata jaymin fitin wala ay minake ay khajarat nin aw suke kilimoti sembo warata ay bukode da ka min kili wasiqatul madina ay mol be hako kije momo to la dino to be minto bari momo mo be kafu nyon kan kasate tanka mo be lempojo mo kala jawo ma koy mo kala fennati min be sate toral kila wala tumul oto fongo fe nyantana la ka gambia tol
wala monti Gambia jikoɓe tiñala min to Gambia dindiŋo hani sanje wuli kiliŋ dindiŋo min ɓe wulula naɓe tiñala oton tolla wajibolon bi qur'an o kan kirala sunno kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati ako fa bilisanihi wa in lam yastati ako ya kon e sondom wala woto wajibolo walatinna kamɓe o ñanta bendan fiye bake bare mula katinnan ka sonka muna katinnan ɓe sonka musidɓol kala ñon nene yaje ni man toña foye faŋoye momoye talo fanfelen daŋo ñatiliŋol ye toña foye faŋoye ni ŋo fo doron ɓe dahala sahibol radiallahu anhum nin ne yatinde fisiyata mol beeti yewol je woltatale fo ni ye feŋo ke biriɓe o tumoɓe jahiliya kono imanna islam o kono ye feŋo faye kata ñinin ka kontele e ninke wol ke faŋo ñinin kala nan min ka betiyata faman betiya bari ntole minete ntol momo i fa ñinin kay ni baadiŋo mene baati alnatan na qur'an o to kilala sunno fanan bije na soro na qur'an o kono suratul ali imran aya kemenin kilin kata fo aya kemenin duul alla moy qur'an o kam min foña aman jal fam ka karan al anata ñaami banna na koto fo mole qur'an o kawa kuyatan na kayfa takfurun akonya atol ñanta kafir yala ñaadile jang kalimatul kufur amanke ka balan ala la koto munti al inkar ka balan nemo mi yaadila kato islamo mu'minati innamal mu'minuna ikhwa parentol ka ke ba imaji alna kullo kilim faleja wato wati gambia muslimol folota sonkola kula ka funti mi yalon ko abe kala ni problem ale o korosi jeba wato wati folota kanyon nen kanyon doya kusina mi yalon ko ala debaro to asel kijo tay o sennati ayenke kilin wati watin ding ni wo fanan banda na murun sonkola pata fo wati jumalen betulo sonkola woto namira ka kilin wati binyante wala nyini na fuwantem walakin ala ta'jibu kijawal ijab qur'ano manto kila sallallahu manto munaka tinna walu nyanta kilin baya bole teba munaka tinna wal nyanta sonkala imu balolati nimbula kilin dimita balo beya kalamuta nkafon dalan ka kawandi barim buka kenom problemo mu jannati muslimo le kitabo soto kitabo saniyata nyinyata betiyata nkatan kam buka jindino balugo kon wallahi nim man tola balafa warata momo man nim fay ke fanne nene man to man nyam na kelaten dunia be ka jelala alko 95% alman wala fo ba e fongol ya ke buko ba e ko nin do 5% ya dafa ka ton se so da man dina tanata wo fanan ko nyoboro ka mun ta ko bi ke ba min bala nyoboro la sanji tan sab duba les denano kambano min be sanji tulu e ko ay nyoboro ke mula be benna ba alla nin ko mira duro sugula tinna fonse kamben na qur'an ko albe kafir ya la nyaadi wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu ana la kitabo be kono kila min tumbul wo fanam ben kono ni ko kila bal kono akoto momenti ay minnati ayatu janna famman mankije kata jato tem kono bara minnati wo be janna ako fiikum amafo wa minkum amafo ma'akum ako fiikum akamunta ko momo kila be jato kono Allahu akbar kato harful wi'a'ila mi yalon ka kadun kono to ni ko fulanun fil bait karibe bungo kono fenne amuru bara juba kamin ko ako momo alala juno mu tawtete mari be sila kando la kan bara kon se ala fin kon tubo min ayan kanda ayan ke kilimoti akon be din kandala to kelo dimba fenten anatan sondo mol ke kilimoti nata laban ka ke badin wolti fonten bam براي بندا من الله ايو نوتو اكونye ka ko kadhalika yubayyinu Allah lakum al-ayati la'allakum tahtadun ako alaka koyndiro kala ya marola ten yin kammala se siro mo tan kanda nake kilin wata nganiyela hadi natrambe walilan dala barin kala waliya kala tindam bala jato le bo nyombala wallahi nim banko kan sa misini ma kunda modol bije wal fongo ni nyonje siro kay buka beg do ka siro tata ne do siro tata ko mol bita nyaadi le ni se kacha ka fo wandi modol la ko madama tol tema yaaje ni ko be mo ma ko la pour ya jar malaria bete la malaria e boy ndi fola mo e ka folo e ko mo e ko na boro benta bulu le be jar de fo jara jani ba jar na mara ni nyanta kala so na jammo e baka kuma ya tal
bari alam ya min fo purna ka kilimoti ako wal takun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun nin ben kono faten kono bang ntamalla nin lafta man kilan kono la yalo min ya sab kanyon kele ku kendo kan kairo be ninga ke galiban abukana la ban kairo hoton mantal ma ke kairo ka kanyon fatande ku jawla ninga ke jama bukalla ban katum fangol man londo so nim mo man londo so ku jaw ka nya ko ko beto kanyon yamar nyin kambala ka ku kendo ke ni ngo fanan ke saje do e wulim kona ko e ni ite kala tay mo le wes ni ko mul ma ko mol bu kay la hajolo fitino manda ba bare damin dimiti abeti anna jammoy wala ka ko yata abeti ala konye ko wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'dihim ja'ahumul bayyinat Allahu akbar akonye ko alkanake molu misaloti min ya lon ko ifatan fatanta iwalite bota nyombala bal jumale bo nyombala alla jammo e bake ni ya jambe ni ayo fola nim bota jambina dunna secularism na to ni ya jambe ni ayo fola mbita ayo do fola suratul rum aya tan ni woro wula alede kuntaki aliya dube fontolu mbe silo kam fonta silo kam ala turoloja wala takunu kal ladina tafarraqu akwele ko tafarraqu fa akwele ko farraqu hafizol bi jannati akonyadi ama fo ko farraqu de bari hafizol yan samba suratul rum ayatan ni woro wala mina foje wala takunu min al mushrikin min alladhina farraqu jama fa tafarraqu min ya bonde nyombala muslimol ala moy bi e manke ko kilin woti be abe mu janjan woti bari manke ko kilin woti de ni ayo min bata fala ali imran tafarraqu wa ikhtalafu molle al janjam molle bata banta inatal janjam farraqtuhu fatafarraqa molle bata banta inata yen tolu janjan tol fanan janjan monante o jamanu le kono biba molle bukana an susundi ka janjam ba bari ayo min be rum kono farraqu famalle janjandiro nenne bay wulati ne manke ko kilin wati ka karan ka tambale manke ko kilin wati malum falanin kuma moye wulati na ko wala takunu kal ladina tafarraqu yamin janjandi min ba'di ma ja'ahum al bayyinat ay min lawanatu ako ulaika lahum adhabun azimun alaman tankala wala ya rafan janjandiro muslimol yankan katole ba ko kunna to wala bari balata da suratul rum min fonyiji ako munibina ilay ako fa aqim wajhaka lid-din hanif ako fitrat Allah allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqi Allah bari gambia say mola nata ko la budda min tabdil khalq Allah molle nata ko na ala bum fitratinya fe ka fitratinya wala munti ka fa ko ala na dandinna bungol kono na dandinna misiro kono kele fe ya man tambi won wala tinal de sanna lonna ba docteur Dia ay kumo min folon toñate ala la jongo abi ala la banko ka ako ala la dino kana ta mandinna balwo jala fentan mi tawla bang yalo o mari wala londo o do ya ta sinya sabat ala la jongo ala la banko ka kana ala la dino ta mandinka dino na bata hadama din wala balwo ta kala bayawati atakala hadama din wati abakala minati wo alla nyomma ka abakala minati dino na bata mola balwota buga ke beyawti ka to beyawo be balwo kam fitrata nimmo man dino to dino wala yatinne e moda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ni wo bata mola balwoto minatu taji e manke moti manke beyawo be kala minati ka to te kala no jino ko beyawo fisaba beyawo la fisata o mari bari o mari fa mo minati sanam fam misala mo minati kata manke beyawti beyawo fisiata te ala ko beyawo fisiata bal adal ato akoto le fisiata amanke mo fonante dunia fa man sase mutata fo mo wala fo manke to nyati ba ka ko balo moninte so wala tinna misili mol kilim baya lo problem mot muni bina ilayhi ako wattaquhu alsila ala la yankan katola ala alfantan ka fo fe mbala jusbonati ay mine law kono fanam hafiso le makoy wa aqimu salata al salolon fama wala fanyaba
bida fanya kon karanna dino janjandi ako wala akonyadi wala takunu min al mushrikin alkana ke fulan ka fumolti dum nin kawa kuyata di ayoto aliyalonde ni ayota ta sura jumala kono ha suratu jubarum ni ayon kamen karabe rum sayan be christmas kata min na jumala yanati romano sanji keme saba sanji lulu bari isa bota duniya ja rafa'ahu allah ala ya tikandi romano la mansake ka fo mi e constantine adunta christian dino to ay romano la jalambato beta aya bulena christian dino ko akata munti dino ti mi ya lon ko anin fenna kata min man kala silo oto ya rafa qur'anu kadi ayo da suratul rum abenta bakele de فوندمبا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا يفهم يا جنجا ومومن والجنجان دي يفهم يا جنجا ولا دون كتام فهم لا غامبيا جا فهم يا جنجان كاتو كيلا صلى الله عليه وسلم اي من تو من كل سنجم ونن سما ndol nene mamuy dum mo nene ta fola ko manto mo kilim ngutu taji mi ya lon ka bota ka fo atiji hani munafiqol min be madina ima hani ka fundi ibiji abe koleari kuma kambari man funtino bari tola jube min ketan bala fa balom walakin ibrahim banda min fonye farraqu dinahum wa kanu shi'a tashayyu Allahu akbar Qur'an wala diamono kalimatu shi'a allati lo mu'minti ni be lo farol lo kuntum mesamol min ka fayten hani lo farala man la fi wol woni fonye o kafun nyom fawo min ya kafun nyonga kita jam'o fawo min ya bondi nyombala kita munti akita tafarruqo akonya wa kullu hizbin bima ladayhi farihun momo la bandero e kontele be tonyaka nko anna bandero lando bandero ciko mansi bandero ciko kake wati jumale londi nyino anen diamu kende dio bari bandero ya cika wa bandero min be saferi ngabala wo jiko tete la wo londo tete bala itele problème wala sotola ni nekata muslim wala problème mo fondin kelo al jiko ta yeke baluji nana misale ndindila manke ko kato fondin kelo mbi yeke baluji ala lonne fitratan ni ala longo nyanga ni na ta ya ko ndew dal de te duwalaje isafo ni alama ala ila hajo jaray ta ala la dema lota be jaral katu ye fitra le sota ya katale jiko yaro yen dandani e to le jiko le soto ndole londo soto ndol man jiko soto e to le jiko soto wobe kole ala le pour yesu mande ye jiko ja mankita fo fenta buka baraka wala tinna jikani ma betiyatan dammatem ninna mu kamben watin daftana min tandi nyonna la budda na kamben katu ala na ta tandinna la ko yara fan janjan yankan kati bale ba nyato wa ulaika lahum azabun azim yankan kato bi motaban kutulano do arabu kamoto qur'an wala lanya ayakin nakirati azabun ayakin nakirati azimun amman kuto fana ayakin nakirati wa wala tabba alama alayhi betanka mbe bunda ben to min kita secularism abe dimirim bake misin makunda amulun jawyata nyinyata amulun jawyata katu mo kendol bije ite banna fulu mi ala be banko ketala mun ya sabu ala fa mole garantita ako inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ni ayo mu aya balati ni ayo lam dalilo te ko muslime ni dewta isalon ko islamo te bola banko kam kato alako mislimu nyanta min mutalaka kela dalilo ti kabota alalaya molom zikroti wo betula janne madama wo betula janne to molbe tarra janne min nyanta bulala wo zikrono oto mol dewta nyawnya kana sila mislime ya bilan kene mala bara bilan kene mala muslimol mirol bina kan kendake nafo ko iblisa atale secularism folo fir'auna fana ya fansun secularism da misra arabu kamoto kalimatul misra niya to fo wotuma kam muntala ko bidi ko United States of America wolom sate ba mi ya lon ko sembo bala America beten fir'auna katolom alata ay ku fula lake ay minake ayala alaya tandijan ayata misra di ya tandijan walakin secularism akoto mu'minati ite mari ka hada madimo ani alala dafa mo beke alala ti wati kidi iblis ay wala iblis ay o kenya dina
bari ala ya jinin ka munati ne man sujada mina fo khalaqtani min nar ala ba da wato min na kalamu taba ala le kaydi da banko la ba aya fo ke koy ba da kan wato min na ata fo bi jele kan multakata ni ala be na ta jamana kire wata ma famulu ndi ala la ba secularism be lori nin da sama ya fango suma alal katala miro wala be duniya sambal alal luwata nyanta mo kun kilin wala sambal o wato lam secularism lata ato fango manyinya tubabu kunda man la fala hani chocho man la fala bari wala tinda tubabu kan karam anin tubabu buku karam anin tubabu kan fo ala man tankala amange ko jututa kan wala de ntol be ka fole bara kita dol bulu minati ko mo no be drame kundan kol bulu nyami anen buru be jete kundan kol bulu nyami akata dol bulu nyamal ala diya kam amanna wo kamala kango momenti pour moye moy bara manke ko fongo fennata wo kangola wo nyanta kala to nyalati secularism alnin kumo moy ba atalon koti miyalon ko hadama di mo atalon monte ka hadama di woni ala ka kilimota ka hadama di mota ka ke ala ta ko to mo wonati wala monte atale barata la kola ala lu atale badala atale bala balunya de dal bare wo mo mi yo miro bondi o ma re nyina ta ko musole ya wulu bri wo muso ba wulu la ya ma ko le pra ya wulu bra wulu ta wo muso ya ma ko le pra su fa ke baya oto fongo fay yalon ko mantara nunje inata ni be danda manda man faylo inata ke mira ete mari mantara kende ya rimbaki wala tina hadama dum alay kula kala ala moy biba alay kula ke hadama dum ka famo be mira fokku kede ngolo monti abuka sino ke mira ko ala tiji ali olonje hadama dum ase ko beedira no fokko kida buka sino adamma kemira ko alati jabuka o ken yala kemira nyami jumalum alati muntumalum alati ala mu nyaadilati ala mu sinya jengati ala mu sinya jamalati ajab al hala jumalum barakati ji abuka mira no o buka ke ala man suwa yo dala kato ala biraya dada amma wo masin ka jato na yo masin ka jato ko ase duniya be tumbun aysi ata hada mali bar ala man son ka waka jato ko abuke mirano mulati na hada mali mo buke mirano mara karola akoto mo minati fango binte kera abuka mirano mimbe kera ka wala mira ni muka ku balati de so ni mona ta ko sai ala o mu be bondi je ta fawolam alati wa kajelele le ban fo ke toje le ban fo ke tole jere le ba kada ta yalo na kata jonko konko kamuta akasino woluwal min beka tamata ka ata fongo tate woluwa awuluta la ayatara wal katamaka jumale woluwa kaka hada madin wonata ta follabon abasafa aya fongo balino sinola aya fongo bali domorola aya fongo balu mindola na ko sakular jimba fly tonyalo para te wonola faba no wota kanam gol batandi ta alla bondi molla balwoto wala tane ka fostamo mi alfa tumno miya 79 sanji bude kiliniya suman na kontar wala tata sanji keme sanji muwan anin sanji fula a komanto wasamo 1897 wasamo le duniya ika problem o min be moy duniya bi a problem o tabita wasamo mo kurum balun ko yahudiya mu mirolete jikolom amanke siyeti bari tolle tubabu yake siyeti ndolle nata yahudiya fananke siyeti fam ka foko ibrahima dingollo wolni ibrahima danta mun tole musilma kunda alla nyom ma koy ba wolni ibrahima danta mun tole ibrahima ala kale ko ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ikana foko ibrahima mama dingollo gambi wollo ibrahima muslim wollo ibrahima mama dingolti gambi muslim wollo mama dingolti إن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي والذين حفظوا لهم ما كل والذين آمنوا من ذلك أن يكون الله لما ياتى إكنا يهودك إبراهيم تات يهوديا ممير ولد يهوديان لمن صار على وتنانا توانيا مو بندال نسالو مميرا نانتا ولا تالا نبانكوكا
نكون سامو ميكافو 1897 1879 97 نين سامو الدنيا لا بروبليم وبيكا فوتا نين سامو le mo wulita ako hada madimo ala futuo aka futu nyame hada madimo ka futu nyame wala multi keni muso e koy ka folo nyin kamala ke fula la futuo wal fana nyanta kala nyami muso fula la futuo nyanta kala nyami pour ka folo ka wakaran afalota mun tole ka fudula mi jamal jamal mi alka moyte afalota wala bari jannin abna jamani na qur'an wa ya dan talele de na qur'an wa tata suratan linnani atata ayatan kono katawo ko dante ye min kata luti la bolla koti ya momin bota fula ki usiti na fujele bari ko aya kini yen wasala luti la mol kaminake itol kata boy kelle kan ala ko ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wa zakabu adama kana fo luti la wato hadama din wati je min ka o manya fo mo bi je min ka qur'an wala ma ay bayr wala ke min ay tawkid wa ke umum ka je ko fenti je min ka o manya ke wata banke keta fo wati e nyamati ma e sina sa foete ko hani ni mu fennata be mo jato wala ko na yelolo aka ketal hereditary wala multi keta fo wala e kede ne le qur'an wa ka buka keta le jika kuntamba kate min kelka bula kel nom musol te bula musol noma ban donc kana be gam batu banna fo de bari yalon total nim banko den jiko momin bakan sai ni momin do jiko ke kan nim banko la niya konte mbeda man dinne dinal atata le fo mo wulinani dol be sirim bomo le kan kale bomo lon ni sita bomo kay wulita tan isita tan munani modor takembo ka ke don ne ban faka podele aka podele ntol be wala kan karawon tolla man tala jirin jirola bari molbe duru ko tola wo jiko nim banko ka janjantale ka to dol ka ke na fulole kam yata moya kira ayejo ka don tol man na banko control to nyalom tourism aka kolole dun dinna banko to bari tubabol fanan tubabol la tubabu ya fanan boda tubabu ya to le sayinde tubabol manke tubabu ti kotende kaatu minke ta tubabu du fo wala nin kumo kurungol nka minki ni al yahud wala fo we tubabu kundatinya e jiko bulaje ya dal ya ke luwala ti luwa mu wonnin nani ifo wala ya safeje allin kumo moy bankana men foy ye bunda mu wonnin nani le dada ila bunda nani jawoto ala moy ye min safeje the article number 4 min yes protocol of zion ali alo e min safeje يكون يتحتم علينا واجبا أن ننزف كل فكرة أو مبدأ يدعي منك كليروك بوجود معبود اسمه إله كفمو فين ينتبطوا لن دينولو ينتاتم بنا نياتم بمنا كلا يكون فندين كيلو حكيلو تنيا ني حكيلو سمبني ديا كم ni hakilo samba ko digino kam ni hakilo samba ko kam mi yalon ko abe solani da qur'anu ko nyaadi alhaakumut takasur hatta zutumul maqam 1897 amari wulta mina fo lutina mol kanin kanu na fala sababu bata jad bilana ta moli aketa ngoni moli ya luwa buwa bunda moli nadile dada yemina ke hada madimol be kuriya minke bri adama kajinan biri adama la wato ya walla kafunyon mai luwa da ya tola ila kebal la luwa kamunta ko abal hakam jahili ba makka muna tole ka wakili hakam muna kuma benta ba mun fana yau luwa sifale da luti la mol kaminke ya wala ta ya da ko ke fula nyanta futula e ko freedom wolon forayadi malon woti o mo ya do ya balati hadamadi ya do ya man tambi wala hadamadin kenin ke ka futu be yamol bukata be yamol hadim musota sate kono be yam muso bukata fay ka ke ba mo ne man fali ke ba jadin fali ke ba be jonka yiro ka fo mo jambandile tiyo ka fo mo jamban ne muno ka fo mo jamban yiri dol bije fo ta yiri dol firota ya ka kampra di mo soto Allahu akbar par hadamadin ke ka hadamadin ke jamban alda ne mo moy ba hadamadin mo fo mo dafo mo fo no ba ako wal abunda na tanin wala e ka secularism min mu kana wala wuro
molom bana may ko dino na ko misiro kono dum wo ko buka kije iko yatu ila bungo kono naji ate mol bula ya kije naji ate kanaki bari ko momo be men kala tuje dum yalo akana min gulu du kelson do ataman serona ta gambia le fonte dem fo sanji mu wonnim fen ko man to kante min jeten wallahi moye do ko ki ala nin kumolon te fo le bar wotumo misil me kundale kante fo ko le philosophe la ka fo din kamira kensa wala fo mo misil me kundale fo kante toji nganin kuma si falle todi num afila na tabi bar wotumo de san amanna kente ya dimi kuti kato minom wolom akata kulati li annahum lam yakunu ya'lamun ninda kita fitinoti ولكن القرآن موبل تلا كذا هذا ولا تقف ما ليس لك به علم كاكوبالو منين توديرو بمنين تكوي بنا جو كنسا ولا بنا ساي ataman serona ta wati jak alla nyom ma koy bambi wati tambita duniya mo kunda muso buka tambi bala kensa wala fondin ke nyala sako kebanya aka keba bari bi nim fondin ke funta wal be tambika muso fo kanale abala kensemba ay doya nim fondin ke kendol le bije moratiyol ani minna kuso kuntuta abuka wasilota ka sila dole ni kada ka sila le wal kana fa nyadi ibe minna man beta nun niya diya mo sella ka be tambala munto abe nan naye nan ni kay kantele nek ay banandiro kafu e kantele nek ay fande e kantele nek ay sate ben mun e tali bala ba ni o te woni tata police be to sambala munto kambe police o fana kontuwalo kam bobula japp ne wono ate ni ngala fa munati nakata fo ndemba problème o mun indati ka to bi ya sabu mo kilimo o secularism kilimo wala tata ko ala moy bankana memfo e ka fo samo mi 1935 1935 nim france min alkamoy alkani almania min bemoy mba problème o kon a capital o mo france bare fannene man tambi wala almania ka ala bonde hadama den ko fo cocote to liyaba foyna monasol buka tiko sitiba ila fanal buka kroso sitiba bi katama sate kono pop fanan kate ya fa buka tajeba yalo tubabu kunda kakan tol tole mutal ndol fana ya kese mutabambare utumon tol mankesa amala leo kwande ka kawo moyla ye muta tole ivon ke ko tole bali tolla tole ya ke kese fengoti ike jube wonyama kala so la biro prime minister mi ya lonka be france wosanwala 1935 ala moyba ikafa ko bloom france wala prime minister yalo ni ko dindi way mo wonan sate kono ay ndero ke muna yalo dindi mo ka bute non ha bari ko sate almamu e ndere bake siloka ko lu janno be tela fatete katu almamu manyana ndere kala bara la moy bam prime minister banko kam france wala prime minister 1935 ay kitabo safa yala kitabo tola min الزواج فتوح وكتاب نياية على كيت تنسبني اللول تنسبني وور تنسبني وراولا تنسبني سي وكتاب وقر على طلولا من سفه أكونت مال ونيام فندم مسكررم وبمر لين كمل أنين كيلو كنيلا أنين تكيلو نلا سنكتيا واتولا جناب فتوح ينكا da kuma fulana dalil wala falade na kitabo to faliya wala futu kisote marriage na kitabo wala kaito faliya no marira do kusa on faliya ana la place of france ko bloom atomo wala par minna ta bala fa bilal yala mimfo ha wala tinna banku dol bije tubabu du ni ta la badato wa fawntol beta tan nyaayo je bari manfutaje kadi ni la ko be ka kukilinke ni ta manke minti ka safele koy datije malta min fala jambalta joyelo ni tatela badato ya safetu la dolte ka foy ko nut area nendu la banim fa mamode mumurimo abeka jukan sanwala kana taji inin dende ko buka tawo isa folen dula do dende ka dunna la fanan ka tawo muna alkiyama man sibam hani beyamol fongol fanya kalwole beleka e buka bitiro keba beyamol ni la fano ni la kurto hada wade waka jukan sanwo ke badata na dimo wa kitabu kilimo ko alama ya kamin foba
akonte ma nteman tanawo tanaleje nem barin muso nem barin kete kafula darawo kaye nyollon kene muso akon la fita mo wolle dala jamano mi ya lon ko ata malula ngaybola abala ngaybo bondila mol kaje janni mol ba to famolo onante wala kono biba France wala prime minister 1935 atomo bulumlet ay kitabu safi marriage futu sito ala page 35 36 37 38 hadi ata momo itakara wala ta buku ba ta la sanka mine ba free mejino ni ne maji ikamin be safenya walakin naka constitution da wallahi na taranu constitution ila laftanu wala yalla nyanta kala nyame e nyanta fala mo wolele ko Gambia di imira ba mimbeti ata bankola tanyala ya miro safeni ba safeno mo ya safe ya din tollanto ya kafuka bari birin tubabu dula jamal wala kitabu min be kotole yo kitabu kilimo tay bayele mandila cut and paste ina wala ndinyata yefen dundi gemmal la fimi ya ka tubabu kamala ante ba womoy ya sata mini ma womoy ngo alla nin ko fahamu bam oto say nin kudun taje mi ya lon ko lumbe jamano mento ntol musada dani lallati sada dani lal fongo say ni yeso talala bune kamuta ba ha bari african wala hadiye so mburu jarole sadom ala yente da yanke khalifote katum bota adama leba fisamante yate moni moteba illa bi taqwa ay takrimo din katum mo bani adam lati o kola kalan sada kola mimman betaya katum miro min ka tijaro ko mira jaw balat suratin na samo min na 1897 bringo mo fulite ka fay ko Magnus Hackfield ako gor jigen wala ka fay wala da ka karam wala ka futu wa kenyane angalel fanan nata dungala angalel ka fo sango mi 1967 sorry etata e luwa bondi luwa mi ya lonko yake haramo ti kenin ke la futu angalel ya bondi ila buko ko de ka data le kenin ke ka futu America sate mi ka fa Illinois 1961 wali ya bonni la buko te ko kenin ke la futu data le be tubabu kunda kenin ke la futu data talante be mo walati muna wala man nan tol fanan walin bak ana tan wali abe siyari ka to secularism ko songo fe moya ke molam alati hada madi mo nyantala balwa kala ala hakino wala amanyan na kala dino wala wato bandala ko totale hada madi molam alati ay ninne foto nin wakata hada madi wala nidiya wala nyanta kala la sariyon wala yara fanni hada madi wala nidiya ka tala sariyon wati dama kundan kole ya to mo tabanna kino tabila jede mo no do rebe wala tabila jede fondemba so lati nan ajube hada madin won niyo manyan nakala sariyon da dalati kato anidiya warata bakele ate nidiya nay sariyon kala so mo fem beti ata ta ka wala ke so mo fem beti tora la ka wala lati nan ala dino jube ba brana tan secularism ate mu fitina balati amanke kuti min beti ata hani kafiri ya bisiyata kata kamina wulu hada madin won bin diata ni ya ba wala kala walatin nan sakilo tubake to nyalom londo fela be janjande molbita karoto halamadi wala londo yiri wata londi tonya ba molbita santo karobita so bebe kala mobile fele kila kanin jamano la ako wati bina jamano be tariyala kila sallallahu alaihi wasallam muslim wakala ko modante bada buka kilo tuje bra ko jamano be tariyala yesuman ako sango be kala minata ka munda ko karo e ko wiko e ko tilo ala tariya ka mina foye be o jamano le kono bi afele bi jamano suti ata nyame ntoni America tema wotumo ni afo moya ka munda ko dunia fula bari bi mobile New York itebe la Gambia aka munda kalbe sate kile ka tunata na voice message odamma hani nata video albe sate kile muna jamano man sutiya ban wala ti da nim palato sutiya ta jamano ka sutiya kila kan ne danteni nennom annabiyo mu ya sa londo yiri wata bake bar hadama di musa hakiloto ni londo la yiri wa min be siyarin ten ni londo be hadama di mo bala jat wala nafaka bar hadama di won niyo amantara kuluka hadama di won niyo fembuka kulu fakamurundi ila Allah alaka wa ila rasul
ni wa mankita doron secularisme be kutu abe kutulanna na ye kutulna doron abe mulun nan tol fe ko dino lom o tumo dino tan bi bo jamano le kono bi kube kerim bi akaw ku yata bake ku jama bi jen tol buka diya mala ku jama bi jen be deri bari ala be jinin kana ya rabbina asabu wal takun minkum umma yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun oto malama tol manki sosoto ndol man nyata ta soto oto kula manki tan la balwoto nin fen sa bombuka secularisme ne yasa isa moy no mol bula bi mol bula kane yamar bi mol bu ke moy bi mo ke moy le yamar nyaale bam bete yamar lale man siya yamar dulale fana man tara keri walatinna hakili tubalo secularism kana na hakilo tuwato fondin kelu momo ya kata kila jiko nin keme mu yakilin cikaje nin fondin ke keme kila jiko kilin cikaje nin wal bente dawda duniya be sujudi le yele duniya be sujudi la yen bari nimman wota secularisme be kutulan na dum muslim wole londo nyi muslim wole be ben kono na utuje muslim wolu momo e konto mu londo le londo mu fulalti londe kilin way kalo ne te mu jumalti ni yalo e kalo ne jumale yeda lonji fulanja way kalo kalale la wolom duniya e ba sambala nyame wala tinani londe fulobe ala tulolo momo e londe folo dam mata e ko hani nte odata duniya ko to bedina kolto yalo min kana kela min be duniya ko to wala kan yamar bari min fulan kaɓe londi fulan jawole to atene dine kuwoto yalo mine ka kewola ko kala banka bala ala la soto fawon bara ba fambatandi la wa man ya'ashu an dhikri rahman ay mina foyeje fa inna lahu ma'ishatan danqa allahu akbar ako mine be kala abe balwata la ya kole andima walakin londi fulo be sita nyonda ni londi fulo man ta nyonda mine ka ke kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna wala katabi hadama diwo yandata a yandata fongo kam a yandata moño kam kata ta yamira wasatale ako londo babulu technology babulu science babulu sembo babulu kulintira babulu kulungo babulu sawo be babulu ay fonyo fongo control sango min ba fala ko lumbina hadama diwo be fonyo sanna nene ko hadama diwo be fonyo sanna la ka ku yata bolfe ila qur'an wal yafadin kila par muslimo ma moyno wato bi momo e fonyo sanna hada madi mo ita fo la credit kato ye fonyo sanne wala tinna alla jan krosi bat gambia nala doya nyaaw nye tata dawda si antena taraje ni antena ko kilin wa kilin company le adada bari antena wa antena company mi yalo aka foyle ko karile lo fa ko foye ba hani yalo minna bunga ka kabina foye comme yom antena lo wala afrique antena lo oto hada madi mo mada mate ay fawo min de da antena ka fonyo leta aka yele mandi kuma kanwati oto antena ka foye ko comme yom len lo jam wala afrique wala kiwsel kon antena bu ko foye ba oto hada madi mo namira tele janta fula mo be ko oto fenne ente de ka fo mi ala fongo fenyante report la kundala to fo fem manya na report la kundato antena report dami ite mo kamine batu oto isalon ko secularism wuliya ni wuliya lakan ya wuliya lakan fo sinya woro wala kamine wulu hani abuka wuliya wulu aka wulole wulu wuliya wa ma fo nyaate bar wulo na wo sabata de fa banda ko te bola ko te wakata man ko to sabata de fondemba fola tinna nim dulan sabo e baka secularism e kana nyandi mo nyako tubabu kam fola siyata de e kana nyinya mo nyako ta amanke kuti min batayata amanke kuti akaminke botolo akamunta ko batutala boto ngonbe batutala na majisiano nim majisiano na ta botolande ala boto ele samo fundita pura fundita keramo fundita nyankumo fundita fewal ka do fundita doron bari wo fewal be manke to nyaati walakin secularism botolom ni yajura aka femo be le bondi ko kulmo be ka fundi katu dulamin koy ko ala to bunko la to misiroto ala da ta siloka wo pare ta kumbola wo pare ta kuri yalla fondemba woto yala fa natar ala betula siloka sena gambia jumala ta mujeti woto natale kona ala to misiro to ande bungo kono sena gambia mu jumala taati ha hani iblis ala satelo moti
kato na mara je min ka kije wata kala hada iblisa fa wala sadi kato iblisa fa wana be tambila jaka fole bye bye fole buka keba mutu benna nole hada madi mota bolano ala bala fitrale babala fasa fu ko fende en sotondi ya tola ala lawo ya tola fo fenna ite fenne en sotondi fo ndemba kati ka fale ti jannu oto secularism ka be ne bonde duniye ne ko nono problem tala anna tuje doron ni ne la tuje doron idimo imama de moy mumure mo e be dunna fitino ko minu be ya ke be fitino ko no bi hali tubabu kunda nde kuma kilim faali alsala kilo to bake tubabu kunda fele bi londo be yiri wa kanje bita dawda ne mo siyata na molkata kunoji dinje Allah kilo to bake yaje manto mi ya lonka kufanta nidi ala sembo to ta kolo soto amanto ka tumbunda kana ka dine manto walati amanto kana ka dine manto walati e kanem moloji Allah subhanahu wa ta'ala na pareta mol tumbunda akebula nemo le kono nemo e kafa e kafula ba ye fa tumbo ni bota ko ne kafa ndata nyo kala ko te ka kebinati dinem bari manto mi ya lon ko abe dino kono baraka dino dole ka buka do ke nin wala problem wona ta buka jarano sakatan kana ko manto imma na dino beke wa imma na dino betuje kata manyan na sonnal ala konye ko afatu uminuna bi ba'd alkitab dan kalimatul kitab ma'ana hukum amanke kitabu tide min tambita de afatu uminuna bi ba'd fardullah hukmullah amrullah qada'ullah wa takfuruna bi ba'd albabalanna dole bara min alaje fama jazaa'u man yaf'alu dhalik minka wakila jole illa khizyun annam fansu man diba ye foka jayo moy dawda diw aboy tan to lekku moka ndolbo nen ko be dam vote anen boro anen songa bambalo utuna katana tambimbe min kono na docteur bal bondi na lonnal bondi sariyon wala fi hadisi londo qur'an londo kulinti la borindo sanji lol jilondi karam nimmi sinol karam so mo kade lonye fo wali ya lo londi balu man to nyanta kakata kila wala ke madina ay man to lotel bal secularism wakati nalete handa madi wala ko betinya kato ikatala dunia fulale ko ne mankide dunia kino mu dunia lati kino mu ala taala ibe ala batu kam bari be setan wala dunia ko o buka keno wala tinna zakiru to bake na kilimba yan sa bambandi na bula kila no sallallahu alaihi wasallam na dino tamande kaya dinna nyami nkakala so miro kanan kam min malon nkakala miro ta mi yalon kam lunta wala mun ya nkakala so kolla min mambeta ya nsiyata woti bakele mo mi yalon ko nieste kab kayto bala keme o keme tan ko non to ndulu hadinde wol do pulunto kay manta non kana so wala na kata bake na ke kilimote na sembo fondin kele ta dibité bungoto dibitel min ben na bungoto sayi e se paré de élection min kana be wa fatila je nde bondila sembo la be bondila kartela kato e banto nan na wajibo kelanye o ton dol fananya nde bondila je kato en ke tolle ke jo kolola nin karo fata o to jona buhila na dina fondin kella fondemba alama alayhi be ma koy wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi sallallahu alaihi wasallam bismillah inshallah le fitro saka nem buro mandasa sego be continuer inshallah nem fitro saka nem buro mandasa sego be continuer mburo mana sego ko na imana masha Allah ade jo kala na mono le fuja fodoro kala fodoro sande kale jazakallahu khairan ko continue la inshallah da huna ka da qul kal asad masha Allah da bina inshallah fodoro sande ko la continue la inshallah assalamu alaikum masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا الله سبحانه وتعالى فينا غير السليم عليك صلى الله عليه وسلم أبي الملك سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على تندلا كتن مرونتنا كنا كشاكيل وكاشوكي من تتكوما كافنديا كان ينكمل كشادا سفا مولس نتالو مومي بيجي تونكون نانولا bare janembe wutula men fo karamo ma konton na nen sanawma imam cheikh chonde abe bonto mba konton na mba fly ko bismillah abala place wala ala dunyo kambe wulila wala mbe min diamo kam min tata nen secularism la kola atemo merale timiya lon ko niya fo moye mo kala fa ko fe ande la bara toro a jam fata bakale a toro bata dula jamba para toro fana fen bala wurula soma do duniya kata nyamen sakilo to bake duniya hadama din ala moya abe fo kanala le kado hadama din wal ni jiko be bankan doron ila moya tinyata fen dunte jiko morundila ka beteyande ka tamande na manke dinoti dina dum fanante kere min se modeda min tambeta islam wala kato anatani ne kamma ka momurundi ala moyato anatani ne kamma la hadama din wala bunya kadiyala anatani ne kamma ka tankodi hadama din wala anatani ne kanka tilin wani anin kanya nyoya kadi hadama din wala anatani ne kamma ka londo bunya faya ki ala batoti anatani ne kamma fanan ka doko bunya fu aya ki ala batoti wato wadino na tan nyamen wa hadama din aya bunya bakele bawo miya da subhanahu wa ta'ala baraya da jube ba ay bunya min fa wadiyala ala man sola ka sarabu wala nabe doko wala nabe ya maro kala ka fa wadada bar anata fenna jinin kabin kabe fenna da zakatu fa bina doko kala he bar alna hadama din wala bunya jube anin qur'anu ko ala la diyamolo ni suratul baqara jube ala ayatan sabatan sabakatanin tansabanin saba be ala ko malako le ko wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa be fenna kala banko kamiya lon ko abe kala khalifa bati wala be ya maro min dilala bakela mbe sembo dilala manke bala jatoti de mbe hakilo la sembo dilala mimbe kala londo sababoti abe nim banko tala ka banko balundi abe balula banko la abe naya marokel baraka ku baju be alna karamo ki jambanni aya sabo kon tan sabakata tan sabanen saba alena islamu la kumma ya jube anin secularism lafta min kala mol Allah subhanahu wa ta'ala ay londo di hadama din wala min kata alamatin bebota wala bal anata bunya fanan diala na londa ko islamu na ta mina kan at-takrim wala qad karamna bani adam ay bunya diala birik ay londo diala anin malaiko akoy ko alin kibari mano adama yake ay bunya diala kamun ta ka certificate diala bunya tambita wala ba o kola fana na tambina kai anata foraya diala ko iforaya tal aka ko sidin gadino ko dawda diyate yadomo bara kay ko yiri kilim bije kana katala ni katala na ta fa munatin na kana katala fatakuna min az-zalimin ka kuba anata kanya nyoya fanan tandini aya kilimo kono uskun anta wa zawjuka fakula alful wa yadom kanya nyoya manaba walakin nan dino mu dinal tamiya lonko ala aya kilimo ni misilimo liya bare da balwo kono man sola wandi bire nanka walakin na hadama din wanin solo siyate kunna e buka bula wandi kol noma misilimo alay wasale kilaye wasale bare munatin na kol kanan ka cika ninno mu bala fa bundati modo buka cika na ta minu fa walla silo lan tolla ka cika ka to secularism ay modo ya muntole ala modo ya folo ako adama e junubo le ke junubo mi adama ya ke ayiro domo ako musole ya tinna ayiro domo wato adama madama ya wala domo akoy tol mola nate toliya o mari na tawadan doko bala wala monti itolla isan tolta tan de qur'ano farantate koyo den doko bala wala yelo ay wala taka hadama din wal kumaka aka mun da koy toliya bari adama momo wuluta hadin be ni junubo le kawulu na qur'ano ko wala taziru waziratun wizra ukhra momo e min ketele kanu muna kumo man fenke ba ajubi laftam wala moya tinyala nyami ka tandila ko ite junubo don na kono nimmobe balwurin junubo kono o mari buka junube kafaro bira kota ya nim fere folo le ka kan hakilol funya
ni mo lafte kala junube baralati aka foyle ko junubo ke dolon tanata junubo la jani be fala ala be junubo kafar le yalo mari ye fidindile kata ta yalo nyaadi le ko junubo man beteya fa kafaro faye ko mo kon ko to kete nene mbataw dube kawa kuba wo secularism kilimo atele nata ko ye mo bondi ikafo mi ye Karl Marx ako dino mo kamuntele ko yamba droko kamuntele ko molla droko way wala fo kaje ko dino momo ka dino tamandita man kuning tebe balwurin sanji buli wala ko hada maddi wonde sana futa banku jumale Russia ka tamanu wasiri wala bare Russia jube biya be nyaabi aduta nyaawje mo rutela dino kon nko dino mo fitralati ala dino tal ayake mo kono momo dino ti dino mo molati ala le mode da ni ala made da non sa ko secularism to dal bari ala le mode da secularism te manke kuma hadi nyama to fongo manyan naka secularism fada ay motinya braba ta wala jubana ta minke ina ta fo ko te madama o kete ina ta modo fanam bondi e ka fa ko Sigmund Freud e ko wala e molu hakilo la karawo no mo bet ya tola to mo jumalti Sigmund Freud e ko nyama to lu hakili miru atele londo so mo bet o fanana ta minake ako hadama di wala problem mo be dunia ako musukolo mo ajara wati ako hadama di wala problem o dunia be musukole ka wajara muna wakamine wakaturu jumale fi jene tulo malam faalin kuma mo el nim bena da secularism la bundale so nim molu ni etofo mini melo sa ko lon na lom hani kane etofo kane ma wallahi ibe kafo min kon ye kafo min na miro ta kato secularism bata kafo min kono wo kafo molu ibe london ne setani kafo lom abe dunia dula beto ama United Nations ama America to ama Gambia to hani karo kaybe sirinje parce que mineke fen dantan de bebul e fongol la ya fo inte ma fo ye luwa le da luwa bunda mo wonin nani bala alal tulo lo ban luwa folo nani ndemim fola e fongol la ya safi e ko la luwa folo newspaper ani media be tolle bul dun to nyam CNN mu jumala tati BBC mu jumala tati GRTS mu jumala tati ntolo wakada tele drong barin tante ngona pantanka de tolle kiliyade da kamunta ko e media betale WhatsApp mu jumala tati Facebook mu jumala tati Instagram mu jumala tati abedante jumala tam ita tante nulle be hada madimol samba kambi aliyalon ko ni social media wala be misil makunda fango tinyakan ka tambi fango beti julube kebe bije mbaso to kan social media la ka nyon newo ka katele nyon beko ka katele kibar kunta on ka janjatel o to imaje to liade da e tol boka taman din tol ka taman o beñin kammala o secularism kilin o kabula hakilo ko yaje kukuru woni meta ko na ka ke kubeto leti birim bala kensa mo siyata Gambia silo kan amanke moliya tanati kotan don ka jamana le baydi gross wala bina nin droso banta mine bina du kensa na banta momo kana sisa te kono ta wulo kono din kosi ya konkrete baluji ani wonte inyaabe kuyala e tulobe kuyala dula bebe kuyala balo kono ku jaw jiwe ka nya kuyala ke ku jaw moyo akatulu kuyala ke walatina dino man la finake kun kan ala ya da ay kudantan nake na ba kala ka tilin bari kun kan ni ku kuru wajuru ma kon birin so banda fotilo boyt e ka sibo kalanta won wonde ke suuto bo problem mo le corona banko kan walatina momo wulta so manda abe fulurin kototo abe jusubore e kamera ko mo le atoni jetole ya bandala sibo ko wala saya ken sibo ko ni non problem wodi fo walatin ne ye mode e ko media be tolle bulu woto muslim wole media katabam misil me media man tambala amoya min faye iqra adiyamu tam wakrinne bari dunya mo jelle ka iqra kara million walatin ne muslim o anyilin ya kafun ya kara ya ko ndiyalo muslim o fango manyan na balwala man dondo soto ngay bolom dino mi kafa islam tankonin tankaran iba kono malo ndo so donte te fahamu nola amanke kon fali en karandi bari bi mo man lan juro so to koyte londo so to hada madi wo kana fe wo cikay mam min long
kana fa bota tubabu kundala lo munati na teteya na betiyata tineteya amman betiya wulati na foga jayo wotiyata banko kam iballa fa da ya faide sekul koto sabata sinkilin sise sinkilin amman bete man la fala otona lon nyanta mintal bari botawta alfula nyaw moy ba e ko duniya kodo be tolle bulukatu hadama dingo faso mi yalon ko niyama balo bala kamman wolam kodo ti tolle ya wol bank moy talat IMF moy talat hadi gambira central bank moy talat ko dina ben tol buluma sada dani la dala so bije chefa bije dola bi abebe pote kilon e ko mun kodo be tolle bo sabanjaw moy ba min ka ko yata beti e ko duniya morula konko domorula o muy tolle tati mano e ko nadiya tan nin duniya ka ben kalamuta be konko sabula duniya bi ka kel nim mol kuriya tabaki e duniya beti nya mole qur'ano ko zahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas e duniya kandindi wit nano buka to kandiya buka to kote dimbabe malala doron jiya man to kote tufano be janjanda duniya dula betu abe mol be faka abena tela kuriya lak bari mimma be kuriya fonti kuriya ba fon be dabe alje moy bam e koy tolle ne mira kuntawol bede da duniya o mira kuntawolu e ba sukila fondinkel hakilo kono nyen kammala fongo fe ka kili dinola e lafta e fondinkel hakilo kono na bota jebe mina kala place auto wolo $1 million 1000 euro 1 million British pound wala te kerimba bedulale bandi kan niman kulo soto hani mo bokala kulliyo fayi malo fote kerimba nin kodo te bulu hani na mari be siri akata fona fultiyala na kulliyo musoma buka foyte o salon ko kule ben tolo no made minika secularism fe andi malon ne bari ko tubabu kam fo tubabu boku karaw woni londo manke kilomoti mo fumo tubabu kama fongole ya tabbatalde nim faranso ya buntan e ko den ta jawiya ta yara fam kuto man na fol angale ma ta fol problème wolo muninti so secularism jututa mo fongola ay mo la jutu ke fongoti akomo mo alalti afongole of abota ja kana jutu mo fongola dalo fomo bala fal hani joya kamo ke jongoti na mo fingole mamolta ke jongoti femma na te fade secularism kilo e tolle ya miro boldi kati ya bondi nyaadi de e ko nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu ala en laftan dam mala mimman ken tolta bebo goyim leti be olom nadiyata yasiti julola wala tinda duniya jubabe nyami israil be tojiro wala lubolu yahudi ya man ke siyati mira nyalo hali sa tan no gambe mu yahudoti momo ka yahudu jiko ka yahudu lam e duniya be dundi nyonto duniya bela problème o be tolle kan walatina secularism ibulo ba koto angalel ba koto ay ma sibo ke duniya la bari ni te malong e kamera ka nyinyata manyinya adunta dawda abe je tinyala hali christian dino mbata fulan ko sanji keme saba sanji dulu biri isa tata alayhi salam romano la mansa ke constantine prala mansia kana kanala ani romano la jalambato dunta ila dino kon kol benata ten e kaje min be ko loten ba fokan a benata ten romanolu e dunta christian dino kono e mandum pour kala ko alalomde e dunta jele nyin kammala la mansa kunda se yirwa ila mara fengo se yirwa ila banko se yirwa roman kilimo tubabu la tosano bota wala na qur'an o meede ay dandala anata fo nyaw ayo kono ayatan ne woro bula akon kana ke ko molu min yalon ko farraqu dinahum wa kanu shi'a afda suratul rum secularism ne ina ay mileke muslim wala muslim mo betiata ni do mam betia ajube ka fo nyaade e ko an extreme muslim o mi yalon ko atada na tambitale moderate muslim o min betema ko nan kayala ordinary muslim o min na ko ate mam fale so fen aka fale is good yentala yenke groupe sabat dol fanan ka nyon toñi ni borati je ko he ni mo masha Allah wala ni kurtu kuntula je ko hani he ni mo alu sun wala folotam fongol ka ñom kili tola to min ma anzala Allah biha min sultan secularism da kane aka kuma falinde walatin na jube ay min masibo min ke duniya e kanin ke futo be na tatel na fala lutila mol min ke tel subhanahu wa ta'ala ala ya sate tola wal mu'tafikat
ni yaji ayatola wala sate min kunna ila matakatu walu ya alala daro kunna ila mal hada madin be duniya min katama kun wala ba hada madin wa ferta nyaanya bukata manwa kun wala bari luti la mol koy do hada madin wa tamandi la kun wala ala tata fa kalita kila siola akola akonyali la amuraka akwa innahum la fi sakaratihim akwa ya'mahun nkaliti siola ni molu sira telefon wala tinna jiko ka siro lake gor jigeno wala musu gor jigeno ni e moñol je ka sira la ko to minna nay do ja kamanya wala tinna halako min ketela amanke mantola fango fen jawiyata qur'an wa yamman kutala ayake qaumul jahilun ayake qaumul adun ayake qaumul musrifun ay fon man kuto bedila wa qala ay halaki nyami amam mo halakala جعلنا عاليها صافلها وامطرنا عليها مطرا فساء مطر المنذرين كاتمنا كتجكان جويا با ojiko mini ya nata du abesiyare e kana ka fonya ko ajubede ya da nyami buka fo kana ba to ali bula ya je jikawo jikanite ba ta malaika ke kulo kono kuriya le bala wonati na nim wona la sunkuto be dunala bunkon akadulal be le jube fo mo kaaji le fo mo buka jube fo buka ke ba bari mo na la futu muso mo na jube le be oto ba ngoy kera da to wonne mbitan dal bari ma ni dunya fo len tanyama mona la sunkuto kana la tambike ba fo la luwoto ibe diya mula nyaadi way paabi atolla jabano tambete aman tambi secularism be kuran secularism ne kuran lumbi ne be ni misala o jikola akawala keda ikatale foyla moya itinya wala tinda mo kana songal mo kana nyandi mola isina mo isafo nono kawandilal ka fo nyama manke wo nyama ite min ko kawandilal ko e mafo wo nyama ite e fongo doya e man kawandilal doya kato wakawandilal killing iman londo suteti fula iman la fiti gandil sabanjang iman dino fanan loyta nanin jang iman moya loyta lulun jang ifanan manta ni di ala ni safa mambete dalilo lebi bulu wala tinna sakilo to baki nindula kumata bake minan na kumo solna minna wala monten sa hakilo to bake fondin kilo nin duniya mu nyon saba suwalati muslimo mo manyan na danna wallahi mo manyan na danna muslimo daiman molu nyanta ta danna ku kinnala ku jaw bari ku kendo nyanta talla nyatole bari fondin kilo an kana som membe kerin ayi kutunna nimiso bina soma na nata ibafula ko ningalo non kana kare kenteri mati mo kana secularism ke teri mati secularism mutero bita kamundala ko dabo na be la ran to wala karan ko be la dendi ko to mune kada habulu bang ate dun ka moy teri mati secularism kalen ne kemol abe nganya la jang halire mol ko na se funta e mol o to moliya fay amam betaya فندين كذا كتب مرون إلى القرآن وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم مو كانت سيكاف وكنت من كرهونه ومن كتويات كتب كاتو حجوبي بحال الديران ومن دندو ومن بسنج ورغولا موبايل وديالا بيابي من الكلام afele bi mobile application o dol bi jentol buka keno dinni wol membe grade 6 buka ke bang ite ka o keno e ka fo jam buka karawo keno ite lafta mon karande la fo lafta ton sola karawo la bang ata tila fo suto buwaya ala man tankala wal alna katana karawo ke londo muslimo konto mulum wala oto secularism mo kana bendu nay momo la korda konko akabina do ko kuntu baci ka kamma ya lifa ya bayjana ya san baya fayti bagara malitul ka faydani ne wakati rombe da halal wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in